everyone is welcome here. We're warm and happy people dwells. It's a wonderful place to be, where everyone's eager to see. Everyone is welcome here. Come to Bangued. It consists of more or less 38 kilometers, and the riders will be going around the barangays of Bangued, most particularly the far-flung barangays. And it has become a tradition for us for 9 years now. Tapno may kami na-expose me napintas nga views ta Abra. Lalo nung tibigbigat ko man parbangon no da kayo tuktok tibantay di kalot jay. Nagpintasan di view na kaya na river crossing ka. So team gist na more or less tagno promote fighting clubs, cycling dito Abra, mountain biking. Gapot nagadut inapintas nga views dito Abra. So kay iso nga nagbalintatan nga Bangued mountain bike race na adut terrains nga travelan mi. There are paved roads, there are dirt roads or deep powder, rocky mountain trails and river crossings. So nga isumiti kadwan na magustuhan na iti taga sa baling nga probinsya. Kapagkasinan po. Well, first time po tiyata, 45. Hindi ba tinablabago ng terrain dito eh? Ang jambok pa iti rutan t-shirt tatataran. First time po eh. Ang paguyugay kanyada nagdinamag nga imayda, gabuti kinapintas ti terrain na yakalot. Talo nga steep nga climbs, tapos santo di descend na nga very long mabalimuti. You can descend as fast as 43 kilometers per hour. I think this race will do a lot to disprove any Misconception. speculation or whatever, or a bad image of our place. Kasi as they will go around the far-flung barangays, kapag tayo TNT Rota, race tayo, you will see the faces of people smiling to greet them. Kasi kasdyan no aglalaro da kami ti barbaryo, mapilpil ti isamda nga pang greet kanyami ta nasaya sir na bisita yo ti lugar mi. So familiar kami pa din so amuda pa yun manin nga kuan no nagsantin ti tudon nga da kami di manin lumablabas kadagi barbarangayen. Amuda pa yun nga daman race nga inawen. So they are very happy to see us around in their backyards again. Pagyaman ako na di ano siya po rin iti nagkaputi tumang ilili di may nagi-contest na puri kastoy nga nagulot ti ilimi nga Bangued. Madalag na tiwala yung may makiragragsak ti lalo na ti ilimi Bangued.